Morning guys. Nagprito ko karon og marinated nga bangos. Ayan. While nagprito guys, inom po tag kape. Okay. So ako ni siyang tuslog guys. Ayan na guys, para pamahaw ba. Ayan. Kaya naa naman po ko ng human dire guys. Ang amusudan karon kaning itlog with ampalaya og marinated nga bangos. Okay. While nag-prito guys, inom sa tag coffee. Isa man, isayaw ko. Basta kay nag-prito.